जे कथा होची डार्क एनर्जी टा ना से होची गोटे एक्सपांडिंग एनर्जी सेटा माने विश्व को एक्सपांड करूची प्रत्येक पदार्थ को वृद्धि करूची एक्सपांडिंग करूची विश्व को एनलार्ज करूची बढ़ाउची हैला तो यही एनर्जी रु हमर समस्त प्रकार रो माने जेते प्रकार रो पदार्थ सब सृष्टि होची। अच्छा ए डार्क एनर्जी रु अच्छा जदि डार्क एनर्जी रु पदार्थ सृष्टि होची ए डार्क एनर्जी तर प्रकृति हला से एनलार्जमेंट एक्सीलरेट करिवो यूनिवर्स टाको किंतु डार्क एनर्जी ऊपर अछि ग्रे एनर्जी सेही ग्रे एनर्जी टाको कुहा जाए अहंकार। अच्छा दर्शन भाषा रे ग्रे एनर्जी टाको कुहा जाए अहंकार। अहंकार शक्ति से होची कोन ना तार डेफिनेशन सबु हम भागवत रे अछि। अच्छा भागवत रे कहउचंती अहंकार रो अन्य नाम होची संकर्षण। अच्छा अच्छा संकर्षण बनान कोन तालवेश तालवेश बुद्धनेश्वर रे पण आउ कोन किंतु भागवत रे कहउची दंतेश अनुसारे सं क मुद्धनेश्वर रे पण संकर्षण। अच्छा अच्छा ये संकर्षण माने कोन तेणु ये संकर्षण माने डिक्शनरी रु मु देखिली बंगला डिक्शनरी कोतरु भलो भलो डिक्शनरी मु देखिली ना संकर्षण माने होचे आकर्षण। अच्छा जदि आकर्षण ताने इज एन अट्रैक्टिव एनर्जी। अच्छा जेते बेले डार्क एनर्जी टा हला रिपल्सिव एनर्जी आ संकर्षण बा ग्रे एनर्जी टा होचे अट्रैक्टिव एनर्जी। एटा भागवत रु ऑटोमेटिक हमें प्रमाण पाइले। अच्छा से संकर्षण जो अट्रैक्टिव एनर्जी ग्रे एनर्जी से एनर्जी टा पुनी एकादश स्कंद रे कहउची इट इज चिद चिन्मय ता माने इतिहास बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर आज्ञा। अच्छा ये एटा मते भागवत कहउची। अच्छा द्वितीय कथा पुनी कहउची तृतीय स्कंद रे कहउची 26 अध्याय रे जे कहउची संकर्षण ये तीन प्रकार रो माने धर्म आचरण करे। अच्छा तीन प्रकार धर्म कौन ना ये होची वैकारिक तेजस एवं तामस। आज्ञा ये वैकारिक तेजस तामस कौन ना वैकारिक होची मन शक्ति मानस शक्ति। आज्ञा तेजस होची प्राण शक्ति बा इंद्रिय शक्ति। तामस होची भूत शक्ति बा भौतिक शक्ति। अच्छा आउ कौन कहउची ना कार्य कारण कर्ता देही भूत इंद्रिय मनोमय। कार्य कारण कर्ता देही मानस शक्ति टा होची कारक शक्ति। आज्ञा अच्छा प्राण शक्ति टा होची कार्य शक्ति। प्राण इंद्रिय प्राण शक्ति टा होची कारण शक्ति। आज्ञा अच्छा एवं भौतिक शक्ति टा होची कार्य शक्ति। तेणु कार्य कारण एवं कर्ता तीन प्रकार स्वभाव ए ग्रे एनर्जी रो अछि बुझिला। अच्छा ये जो जेते बेले विश्व प्रलय हुए सेते बेले ये जो कारक आ कारण ए दिटा शक्ति ता थाउ किंतु से प्रथमे जाके कार्य शक्ति बा ग्रे एनर्जी रे परिणत होची विश्व ब्रह्मांड टा। आज्ञा जो अट्रैक्टिव एनर्जी रे परिणत हो। अच्छा हेई साइला परे सेई जगह रे कोन हुए ना सेई ग्रे एनर्जी टा हम शरीर भीतर प्रत्येक मनुष्य शरीर भीतर अछि। यदि मनुष्य शरीर भीतर ग्रे एनर्जी अछि सेई ग्रे एनर्जी रु कोन हुए ना मानस शक्ति एवं प्राण शक्ति सृष्टि हुए एवं तामने सेई जो ग्रे एनर्जी टा रहिला अहंकार स्तर रे सेई ग्रे एनर्जी टा तीन भाग रे विभक्त ला गोटे भौतिक शक्ति गोटे माने कारण शक्ति गोटे कारक शक्ति बा मन शक्ति प्राण शक्ति आउ भौतिक शक्ति तीन शक्ति परिणत होला। एवं ये जेतोले ग्रे एनर्जी टा जेतोले ये हो जाए माने रूपांतरित हो जाए कन्वर्ट हो जाए तो से कौन हुए ना केवल गोटे स्पिरिचुअल एनर्जी रे परिणत हुए। अच्छा एनर्जी टा ना हला कौन
ନା ଆମର ଦର୍ଶନ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ସେଟାକୁ ମହତତ୍ଵ ବା ମହତ। ମହତଟା ହଉଛି କେବଳ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନର୍ଜି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ତେଣୁ ମହତତ୍ଵ ରହିଲା ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାରର ସ୍ତର ରହିଲା, ଚାରିଟା ସ୍ତରର 4 ପ୍ରକାରର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭୌତିକ ସ୍ପନ୍ଦନ, ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଆଉ ମାନସ ସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ପନ୍ଦନ। ସ୍ପନ୍ଦନ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଭୌତିକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି, ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ରହିଛି, ସବୁ ଧ୍ୱନିର ମୂଳ ଧ୍ୱନି ହଉଛି ଓମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଓମକାର ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଶବ୍ଦରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଶବ୍ଦକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମାନସ ସ୍ତରକୁ ଯାଏ, ମାନସ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ସ୍ତରକୁ ଯିଏ, ଆତ୍ମ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡକୁ ସେ ଗତି କରିକି ଯାଇକି ଆତ୍ମସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ତାହେଲେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିର ଇଏ ହଉଛି 4 ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟେଜ। ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିର ଇଏ ହଉଛି 4 ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ। କିଏ ସେ? ନା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ସ୍ତର, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ପ୍ରାଣ ସ୍ତର, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ମାନସ ସ୍ତର, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ଆତ୍ମା ସ୍ତର। ତେଣୁ ଏଇ 4ଟା ସ୍ତରରେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଖେଳେ, ସବୁଆଡେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି ଏବଂ 4 ପ୍ରକାରର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ଏଇ ଓଙ୍କାରକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହେଲା କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସବିତା, ସବିତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ। ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ସବିତା ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ହଉଛି ସବିତା। ଇଏ ସବିତା ସୂର୍ଯ୍ୟର, ବୁଝିଲେ କି? ତାର 4 ଗୋଟି ଚରଣ ଅଛି। କଣ 4 ଗୋଟି ଚରଣ? ନା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ଚରଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାଣ ଚରଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନସ ଚରଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମଚରଣ। ଏଇ 4 ପ୍ରକାରର ହଉଛି ତାର ହଉଛି ଗୋଡ। ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ଚରଣରେ ସିଏ କଣ କରେ ନା ଚାଲେ ଗାୟତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଗାୟତ୍ରୀର ହଉଛି ମୂଳ ତତ୍ଵ। ବେଦ ବା ଓଙ୍କାର ହଉଛି ଏ ହଉଛି ମୂଳ ତତ୍ଵ। ଏଇ ମୂଳ ତତ୍ଵକୁ ଆମେ ଅବଗତ ହବା, ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲିକି କହିପାରିବା। ଆପଣ 2 ପେଜ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରେ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଲେଖିପାରିବେ? ହଁ, ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ, ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଠେଇବି। ମୁଁ ପଠେଇ ଦଉଛି ଆଜି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ। ଲେଖା ଚାଲିଛି ମୋର, କାଲି ତମକୁ କହୁନଥିଲି? ନାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ କନସାଇଜ କରିକିରି। ହଁ, ମୁଁ କନସାଇଜ କରିବି ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ଆମ ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ ସବୁ ଲେଖିଦେମି ସେଥିରେ। ଟିକେ କୋଉ ଶ୍ଲୋକରୁ ପଠେଇବେ ମତେ କୋଉଟା ଦେଖିବା, ମୁଁ ସେଟାକୁ ପଠେଇଦେବି ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ତମେ ସେ ଆଜି ପ୍ରିଣ୍ଟ ତମକୁ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ପଠେଇଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ପଠେଇଦେମି, ତମେ ତ କାହା ପାଖକୁ ପଠେଇଦବ ଗୋଟେ, ଦେଖିବା ଆଉ। ହଁ, ଗୋଟେ ପେପରରେ ବାହାରିବ ସେଟା ଗ୍ରେ ଏନର୍ଜି ଉପରେ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗ୍ରେ ଏନର୍ଜି ଉପରେ କରିଦେମି ଆଉ। ତାକୁ ଲେଖିଦେବେ ଇଂଲିଶରେ ନା ଓଡିଆରେ ଲେଖିଦେବେ ଗ୍ରେ ଏନର୍ଜି। ଓଡିଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଦେମି ପା ତମକୁ। ଇଂଲିଶରେ ଦେବେ? ହଁ, ଓଡିଆରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ଟା କଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଓଡିଆରେ ଯଦି ଦେମି, ତାହେଲେ ତାର ନାଁ ଦେମି ଧୂସର ଶକ୍ତି। ନା ଧୂସର ଶକ୍ତି, ଗ୍ରେ ଏନର୍ଜି ଲେଖିଦେବେ ଇଂଲିଶରେ, କଣ ଅସୁବିଧା ହେବ। ହଁ, ଗ୍ରେ ଏନର୍ଜି ଲେଖିଦେମି ଇଂଲିଶରେ, ଆଉ କଣ? ଓଡିଆ ଅକ୍ଷର ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ। ହଁ ଗ୍ରେ, ଗ ର ଫଳା ଏକାରେ ହଁ ENRGY ଏନର୍ଜି, ହଁ ହଁ ଗ୍ରେ ଠିକ ଏନର୍ଜି ବୋଲି ଲେଖିଦେମି, ଆଉ କଣ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଲେଖିଦେଇକି ଛାଡିଦେମି, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଆଜି ଦଉଛି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।